السلام عليكم. في هذا الفيديو الخاص بتقديم دروس اللغة الفرنسية للسنة الثالثة هذا الفيديو سنخصصه لتقديم نموذج امتحان موحد لكي يأخذ التلميذ منه فكرة عن كيفية وضع الامتحانات وكيفية الإجابة عنها. إذا تلاحظون بأن موضوع هذا الامتحان فهو عبارة عن رسالة تشمل جميع المعطيات التي سبق وأن تعرفنا عليها، من بينها le lieu et la date, la formule d'appel, Karim Alami, responsable du club environnement collège Ain Mediouna. Alors il écrit à monsieur le directeur du collège Ain Mediouna يكتب إلى السيد المدير. إذا الأستاذ يكتب إلى السيد المدير. الموضوع أو موضوع الرسالة l'objet, remerciement, la formule d'appel, monsieur le directeur, le corps de la lettre. J'ai l'honneur de vous écrire au nom des membres du club environnement de notre collège. لنا الشرف أن نكتب إليكم باسم أعضاء نادي البيئة pour vous exprimer nos sincères remerciements d'avoir accepté notre autorisation d'organiser une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Taounet le 5 janvier 2018 dans la salle des professeurs. إذا موضوع هذه الرسالة c'est pour exprimer لكي نعبر لكم عن تشكراتنا الحارة نظرا لقبولكم الترخيص لنا بتنظيم هذه الندوة في موضوع التلوث pollution موضوع التلوث في جهة تاونات، وذلك بتاريخ 5 يناير 2018 وبقاعة الأساتذة. Monsieur le directeur donc a accepté, a autorisé à monsieur Karim Alami, le responsable du club, d'organiser cette conférence dans la salle des professeurs. Le deuxième paragraphe, cette conférence a été très bénéfique pour les élèves du collège. هذه الندوة هي مفيدة جدا للتلاميذ أو كانت مفيدة جدا للتلاميذ. مجموعة من المتدخلين شاركوا في هذه الندوة. Alors en effet, les intervenants, écologistes, météorologues et membres d'associations ont pu sensibiliser le public de la gravité du phénomène de la pollution sur le climat de notre région. Les écologistes, علماء البيئة وعلماء الطقس وبعض أعضاء الجمعيات شاركوا في عملية تحسيس الجمهور بخطورة ظاهرة التلوث، خطورتها على الجو وعلى البيئة وعلى الطقس أيضا في منطقة أو في جهة تاونات. هذا هو موضوع الندوة التي سبق تنظيمها. Le troisième paragraphe, si cet événement s'est déroulé dans de bonnes conditions, c'est grâce à vos efforts. إذا كانت هذه الندوة ناجحة فهذا يرجع بالأساس إلى مجهوداتكم المعتبرة et à ceux du personnel du collège ومجهودات أيضا طاقم الإعدادية، طاقم بمعنى التلاميذ والأساتذة سواء كانوا administrateurs إداريين أو أساتذة. Nous vous tenons à les remercier vivement. Nous tenons à les remercier vivement. نشكرهم بحرارة. وفي الختام, veuillez agréer monsieur le directeur notre profond respect. تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام. إذا هذه الرسالة كما رأيتم رسالة رسمية كتبت من أستاذ ومسؤول عن النادي إلى السيد المدير يطلب من خلالها الترخيص باستعمال القاعة في ندوة. الأسئلة Cochez la bonne réponse. S'agit-il d'une lettre conventionnelle, personnelle, ouverte? C'est très simple, c'est une lettre conventionnelle كما رأينا. À qui renvoient les pronoms soulignés؟ في النص هناك بعض الضمائر المسطر تحتها. عماذا تحيل؟ Alors, le vous dans le premier paragraphe remplace le directeur. Le pronom les dans le dernier paragraphe remplace les professeurs.
Troisième question. Relève du troisième paragraphe le nom qui reprend le terme conférence. بمعنى آخر اختر كلمة تعوض كلمة conférence في الفقرة الثالثة. La conférence هي الندوة، هي الحدث الذي تم تنظيمه، وبالتالي يمكن تعويض هذه cet événement بمعنى هذا الحدث. Alors cet événement remplace le mot conférence. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. L'émetteur a remercié seulement le directeur du collège. مرسل رسالة شكر فقط مدير المؤسسة. هل هذا صحيح؟ بالطبع لا. C'est faux. B. La conférence a été organisée par l'administration du collège. C'est faux. La conférence a été organisée par l'administration du collège. لاحظوا organisée تحتاج إلى deux E accent parce qu'on parle de la conférence. هذا خطأ مطبعي كما يقال. Alors la conférence a été organisée par l'administration du collège. نظمت من طرف إدارة المؤسسة. هل هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ لا. إذن فهو جواب خاطئ. Faux. Parce que la conférence a été organisée par les élèves et les professeurs du club. Bien sûr, avec l'autorisation de l'administration. السؤال الخامس. Complète le tableau suivant à partir de la lettre proposée. جدول نملأه بما يناسب انطلاقا من الرسالة. L'expéditeur، هذه الكلمة تعني l'émetteur يعني مرسل الرسالة. مرسل الرسالة هنا هو الأستاذ كريم علمي. Le destinataire المرسل إليه bien sûr le directeur du collège. إذا نجيب بكلمات فقط بسيطة. La formule d'appel عبارة الافتتاح monsieur le directeur. La formule de politesse finale. هنا finale ça veut dire la formule de congé. Le vœu de politesse c'est une formule de politesse. Mais la formule finale, c'est veuillez agréer monsieur le responsable nos sincères remerciements. Pourquoi Karim a-t-il envoyé cette lettre? Parce que le directeur lui a autorisé l'organisation de la conférence. إذن هنا لماذا كتب كريم هذه الرسالة إلى السيد المدير؟ Pourquoi? On cherche la cause ليس الهدف. لو كان السؤال pour quel but? C'est pour remercier. Pour quel but Karim a-t-il envoyé cette lettre? C'est pour remercier. Mais la réponse ici, c'est pour la cause, parce que le directeur lui a autorisé l'organisation de la conférence. Relève du corps de la lettre proposée. اختار من النص أو استخرج من النص une expression de remerciement. يمكن الرجوع إلى الدرس السابق. عبارة pour vous exprimer nos sincères remerciements. remerciement تحتاج أيضا إلى كلمة S du pluriel. Une expression de politesse, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. C'est une expression de déférence ou bien de politesse. Deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. هنا نتحدث عن المعجم اللغوي المتعلق بالبيئة. والرسالة كلها ملأى بالعبارات. اخترنا منها كلمتين. climat, écologiste par exemple, علماء البيئة وعلماء الطقس météorologue. يمكن أن نضيف بعض الكلمات الأخرى l'environnement, la pollution et ainsi de suite. Dit s'il s'agit du registre familier courant soutenu dans les énoncés suivants. إذا هنا مستوى اللغة نبحث عن مستوى اللغة المستعمل في الجمل التالية. Cette conférence a été très bénéfique pour les élèves. C'est un langage courant. يعني هذا مستوى لغوي عادي. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent de répondre favorablement à votre invitation. Donc هذه جملة طويلة مبنية بإحكام جملة يعني تنتمي إلى مستوى لغوي عال. C'est le langage soutenu. J'ai pas trop kiffé cet examen. On n'a pas dit je n'ai pas, et on a aussi utilisé le mot kiffer qui appartient au langage familier. Familier, ça veut dire اللغة العامية
المستعملة في الحوار اليومي. إذا بعد مستوى اللغة نذكر بأن هناك 3 مستويات معروفة: le langage courant, le langage soutenu et bien sûr le langage familier. المستوى العالي من اللغة والمستوى المتوسط والمستوى العامي أو المستوى. Troisième question, réponds à l'invitation suivante par une expression d'acceptation convenable. إذا المطلوب منا هو الجواب على دعوة بقبول هذه الدعوة انطلاقا من السؤال التالي أو من الدعوة التالية: Je t'invite à assister à une conférence organisée par notre club environnement demain. إذا أحدهم قدم لك هذه الدعوة للمشاركة، كيف ستكون إجابتك؟ بالقبول. Une expression d'acceptation. يمكن الرجوع إلى الفيديوهات السابقة للتعرف على صيغ الإجابة على الدعوة. اخترنا لكم كاقتراح فقط، وهناك صيغ أخرى. اخترنا لكم عبارة j'accepte bien, avec plaisir, merci pour l'invitation, je veux bien. Alors هناك العديد من الإجابات التي يمكن اعتبارها صحيحة. avec plaisir, merci pour l'invitation. هذا فقط نموذج. السؤال الرابع: élabore un énoncé qu'on peut utiliser dans la situation suivante. قم بتكوين جملة أو خطاب يمكن استعماله في الوضعية التالية. Élabore un énoncé. On a parlé de l'énoncé et on a parlé de la situation. Alors, on a la situation. Karim, qui parle, invite un de ses amis à participer à la conférence organisée par le club. Alors, qui parle, c'est Karim. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite. Qu'est-ce qu'il invite? Ses amis. À quoi? À la conférence organisée. ماذا يمكنه أن يقول؟ نبحث عن الجملة أو عن الخطاب أو عن الحوار أو عن الكلام، ونسطر هنا كلمة سيزامي بمعنى العلاقة هي علاقة صداقة. alors يمكن استعمال هذه الجملة التي تقرأ: Tu veux participer à la conférence de notre club؟ هل تريد المشاركة في الندوة التي ينظمها نادي البيئة؟ Tu veux participer. Participer R à la fin parce qu'on a deux verbes successifs. جوج ديال الأفعال متتالية، الأول يتم تصريفه والثاني يبقى في حالته الأولى dans le mode infinitif. Tu peux remplacer tu veux par est-ce que tu peux, ou bien est-ce que tu veux, ou bien une autre expression qu'on avait déjà faite. إذن هذه الأسئلة مرتبطة بلا communication. Imagine une situation de communication qui peut correspondre à la situation suivante. Imagine, تخيل وضعية تواصلية ملائمة للخطاب الموالي. Je peux utiliser ton téléphone portable pour appeler ma mère. هل يمكنني استعمال هاتفك النقال للاتصال بأمي؟ إذن هذا c'est un énoncé. C'est un énoncé. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la situation. Imagine une situation. هذه جملة يمكن للعديد من الناس أن يستعملوها، ولكننا يعني نتخيل المتكلم ونتخيل المخاطب ونتخيل يعني موضوع الخطاب ونقول مثلا qui parle ici, c'est un ami, c'est un garçon qui demande l'autorisation d'utiliser le portable de son ami pour appeler sa maman. طفل يطلب الترخيص باستعمال الهاتف، هاتف صديقه، من أجل الاتصال بوالدته.
alors à son ami pour qu'il puisse pour l'autorisation. Demander une autorisation. L'autorisation d'utiliser le portable. Alors هذه الأسئلة وهذه الإجابات التي قدمنا لاحظتم بأنها إجابات قصيرة. Alors pour la production écrite التعبير الكتابي 8 نقاط، وهنا لدينا موضوعان، يعني نختار موضوعا فقط ونشتغل عليه. إذا هذه المواضيع هي مواضيع للاختيار. الموضوع الأول le sujet numéro 1 et le sujet numéro 2. Rédige la lettre qu'aurait envoyé Karim à l'ami, au directeur du collège, pour lui demander l'autorisation d'organiser une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Taounet. إذا organiser ER. هناك بعض كثيرة هي أخطاء الكتابة في مجموعة من الامتحانات. d'organiser on doit utiliser ER de l'infinitif. Alors هنا المطلوب منا هو أن نكتب الرسالة التي كتب كريم العالمي إلى السيد المدير، ولكن في أي موضوع. C'est pour lui demander l'autorisation d'organiser. إذا هذا طلب ترخيص. نكتب رسالة متعلقة بطلب الترخيص. وهنا أدعوكم إلى مشاهدة فيديو السابق حول موضوع كيف نكتب رسالة ترخيص. الموضوع الثاني rédige la lettre qu'aurait envoyé Karim Alami à un intervenant pour l'inviter à présenter un exposé à l'occasion de la conférence organisée par le club environnement sur le thème de la pollution dans la région Taounet. هنا مطلوب منا أن نكتب الرسالة التي كتب الأستاذ كريم علامي لأحد المتدخلين un intervenant متدخلين في إلقاء المحاضرة أو في إلقاء يعني العرض. إذا الموضوع الأول متعلق ب demande d'autorisation، والموضوع الثاني c'est une lettre d'invitation. Invité. Karim Alami demande l'autorisation dans la première lettre à monsieur le directeur, mais dans la deuxième lettre, Karim Alami invite l'un des intervenants pour présenter une intervention. إذا كل هذه المواضيع سبق وأن تعرفنا على كيفية يعني كتابتها، لا داعي لتكرار ذلك. لاحظوا فقط الإجابات فهي إجابات قصيرة، وكل إجابة تلاحظون بأنها إجابة طويلة فاحتمال الخطأ فيها كبير. الرسالة التي موضوع هذا الامتحان هي رسالة رسمية، c'est une lettre officielle, c'est une lettre administrative. احترمت يعني بنية كتابة الرسالة. استعملنا فيها صيغ الاحترام والتقدير، وكانت يعني مكتوبة بطريقة جيدة خالية من التعابير الشخصية والتعابير يعني العامية أو الدارجة. 3 فقرات قصيرة اختتمت ب la formule finale, la formule de politesse finale. إجابات كانت عبارة عن كلمات، ولكن هذه الكلمات أيضا تحتاج إلى تمحيص وإلى تفكير. بقي فقط أن أشير هنا في هذا الفيديو إلى أن السؤال رقم 5 la formule de politesse finale c'est la formule de congé. Veuillez agréer monsieur l'expression de mes salutations les plus distinguées. إذا حاولوا إعادة يعني استعمال أو إعادة قراءة هذا الموضوع، وحاولوا أن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وأي تساؤل أو استشكال يمكنكم أن تطرحوه أسفل الفيديو كي نجيب عليه حظا وفيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.